ما في الأرض من ذا الذي يسع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله وكيل حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونزل القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين فلا يزيد الظالمين إلا خسارا ونزل القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين فلا يزيد الظالمين إلا خسارا ونزل القرآن وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله بعون الله بسم الله بعون الله بسم الله بعون الله الله يا خفيد الله يا خفيد الله يا خفيد لا يا سيدي أنت مولانا فانصر القوم الكافرين لا يا سيدي أنت مولانا فانصر القوم الظالمين إلهي يا سيدي أنت مولانا فانصر القوم الحاسدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله 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 يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وبجاهه اصرف عنا كل مرض وألم ووجع وإلة
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وبجاه اصرف لنا كل مرض وألم ووجع وإلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه اصرف لنا كل مرض وألم ووجع وإلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي ونعم الحمد لله خمسة عدفي بها هر الأباب الحادمة مرد ضابنا طفى والمرد لخم سطول عدفي بها هر الوباء الحادمة المصطفى والمرتضى ابناهما وفاطمة والمرتضى ابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفي الندم بل يدما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وهب وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل الباطل كان زهوقا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Agung An-Nur Kota Wisata Batu serta pemirsa
Yang dirahmati Allah, alhamdulillah, rasa syukur mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kita semua sampai malam hari ini dalam keadaan sihat wal afiah, sehat jasmani, rohani, lahir batin, iman Islam, sehingga bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan i'tikaf, thalabul ilm, silaturrahim, intidhar shalah ba'da shalah. Mudah-mudahan aktivitas ibadah-ibadah kita baik yang lalu maupun yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bab ayyamil asar, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa ruwiya an Abi Darda radhiyallahu anhu qala alaikum bisawmi ayyamil asar wa iktsari du'a wal istighfar was shadaqah fiha fa inni sami'tu nabiyakum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul al wailu liman khurima khairu ayyamil ashar alaikum bisawmi tasi khassatan fa inna fihi minal khairat aktsara min ayyuhsiyaha al-adun. Diriwayatkan dari sahabat Abi Darda bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisawm, hendaklah kamu melaksanakan puasa ayyamil asar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tentunya kecuali tanggal 10. Karena tanggal 10 itu kan Idul Adha, jadi puasa hukumnya haram sampai hari Tasyrik. Jadi tanggal 10 sudah haram, 11, 12, 13 namanya hari Tasyrik, juga haram kita melakukan puasa. Jadi maksudnya alaikum bisawm ayyamil asar, ya puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa iktsarit du'a, dan memperbanyak memanjatkan doa. Jadi oleh Rasulullah SAW di ayyamil asar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di samping kita dianjurkan melakukan puasa, dianjurkan juga memperbanyak membaca doa. Kalau doa itu biasanya kita potong-potong menurut kemauan kita. Pas kepingin selamat, jauh selamat. Pas kepingin sugih, njaluk rezekine akeh. Pas kepingin bojo, dungane mek njaluk bojo tok. Tapi ada doa yang tidak pernah kita tinggalkan, biasanya donga sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Karena ada keterangan dari baginda Rasulullah SAW, kita diperintahkan iktsarud doa, memperbanyak doa. Mari kita baca doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Ada Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa dalam Al-Qur'an. Ada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ono dungane Nabi Adam. Ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam Al-Qur'an doanya Nabi Yunus. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, doanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan musuh yang sangat banyak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kepingin anak soleh, ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dibaca sebelum takbir setiap mau sholat. Nah itu yang beri jazah yang mendafatullah dari abahnya dari Yai Hamid Pasuruan. Jadi sebelum takbir itu kalau pengen anak yang soleh, kata Mbak Yai Hamid Pasuruan, doanya Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Di koleksi banyak doa-doa.
dari Quran. Ada doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping hasbunallah wa ni'mal wakil yang tertuang dalam Al-Qur'an, ada juga setelah sholat disuruh baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Jadi minta istiqomah ibadah, minta selalu syukur. Ada lagi juga doa minta syukur, Allahumma inni, ya Allah panjenengan tolong panjenengan tolong kula nih ala dzikrika ing atase imut zikir datang panjenengan, wa syukrika syukur datang panjenengan, wa husni ibadatik dan baiknya ibadah saya datang panjenengan. Nah niku Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ada juga doa yang dicontohkan pada Rasulullah tetap minta syukur, minta sabar. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi ainin nasi kabira. Yang biasanya dulu dibacakan oleh Kiai Haji Sudi Dahlan ketika khutbah. Mesti saya titeni beliau itu doa Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi ainina saghira wa fi ainin nasi kabira. Ternyata itu hadis Nabi, ada dalam kitab Muqtatofat. Said Sudi Dahlan selalu membacakan doa itu antara lain dalam khutbah keduanya. Itu yang selalu dibaca oleh beliau. Di samping doanya long kaji, Allah membelik wa yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah bijudika wa karamika arhamar rahimin. Jadi doa-doa yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi baik tertuang dalam Al-Qur'an maupun tertuang dalam hadis Nabi yang sudah juga diamalkan oleh para ulama-ulama. Monggo diwaos. Karena Asyaridil Hijjah amaliyahnya adalah di samping saum iktsarud doa, kita memperbanyak doa. Wal istighfar nomor 3 amaliyahnya asaril ayyamil asar 10 hari Dzulhijjah adalah banyak membaca istighfar. Mulai istighfar yang paling pendek astagfirullah, lebih dawa maneh astagfirullahaladzim, dawa maneh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Yang panjang lagi saya istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika alayya wa abu dzambi wa fili fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Sing isine macam-macam. Pengakuan tauhid ya, pengakuan kita itu hamba, Allah adalah khalik kita yang menciptakan kita. Itu luar biasa Sayyidul Istighfar. Makanya dinamakan Sayyidul Istighfar. Isi ini lengkap. Ya. Boleh juga seperti yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW, isu mau istighfar ping 100, sore 100 kali, ditambah lagi kalau dalam Al-Quran wabil asharim yastaghfirun. Di waktu sahur sebelum subuh kita baca istighfar 100. Monggo. Isu 100, sore 100, waktu sahur 100. Nah ini mumpung kita dianjurkan memperbanyak istighfar di ayyamil asyar. Nanti tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Wa shadaqati, memperbanyak sedekah. Yang keempat, puasa, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar. Yang istighfar itu sebenarnya juga termasuk doa karena minta pada Allah, minta diampuni. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Yang punya uang, sedekah dengan uang. Yang punya ilmu, enggak punya uang, ya sedekah dengan ilmunya. Yang punya pandangan, pikiran untuk memberikan solusi, jalan keluar, ya sedekah dengan akal pikirannya. Yang punya tenaga, membantu dengan tenaganya, termasuk menyingkirkan duri dari jalan imatatul adza anit thariq shadaqah. Menyingkirkan sesuatu kotoran, duri dari jalan adalah sedekah. Bahkan fabi kulli kalimatin thayyibatin shadaqatun. Setiap kata-kata yang baik sedekah. Jenengan maca Quran, baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid, semua sedekah. Lah itu diperbanyak ketika ayyamil asyar, 10 hari Dzulhijjah. Bu maca Qur'ane ditambahi atau istighfarnya ditambahi, biasanya pagi sore ditambah waktu sahur ya.
atau sedekahnya ditambahin, nah monggo. Biasanya sedekah mingguan, saiki sak minggu malih ping pindho. Atau biasanya sedekahnya setiap masuk masjid. Lah saiki sadurunge mlebu masjid ana orang minta-minta dikasih. Nah, monggo ditingkatkan. Nah niku kula nggih niki ngimutaken kula piyambak. Karena saya memerintah, ya mudah-mudahan saya nanti bisa meningkat. Soalnya niku wau ten mobil ngaji Gusmus. Ya jangan-jangan di zaman akhir itu yang salah bukan mustamiin, bukan jamaahnya. Ya ini Ustadz sing salah. Soalnya merintah-merintah gak ngelakoni. Lek Kanjeng Nabi, lek merintah mesti ngelakoni dhisik. Nabi merintah sholat, Kanjeng Nabi ngelakoni dulu. Akhirnya perintah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti saya sholat. Sholat itu dikon koyo Kanjeng Nabi. Karena Nabi melakukan lebih dulu. Nabi merintah haji, Nabi haji dulu. Khudhu anni mana sikakum. Ya, ambillah praktek manasik ibadah itu yang telah saya contohkan. Jadi kalau Nabi itu karena beliau adalah uswah hasanah yang tertulis dalam Al-Qur'anul Karim, maka Nabi kalau perintah pasti mencontohkan. Dari ustadz ini belum tentu ngomong durung mesti memberikan contoh, durung mesti ngelakoni. Katakanlah kita baca kitab selama 4 tahun khatam Tambiul Ghafilin. Apakah ya yang baca ini 100% mengamalkan yang ada dalam kitab? Ya kayaknya belum. Tapi ya kudu wani, lek ana sing maca ya sapa maneh. Sing penting berusaha ikhtiar. Ya. Jadi ketika membacakan konsep begini ya kudu poso. Ya kudu ngekene donga, terutama sing ngomong ini kudu ngekene istighfar ditambah, sedekah kudu ditambah. Harus berani. Kalau ingin dicontoh oleh mustamiin, mustamiat, nadhirin, nadhirat. Seperti itu. Fa ini mangko astenisun sami'tu nabiyakum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sungguhnya aku mendengarkan nabimu Muhammad sallallahu beliau mengatakan al-wailu liman khurima khairu ayyamil asyar. Cilaka bagi orang-orang yang terhalang kebaikan 10 hari bulan Dzulhijjah. Artinya di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 9 enggak poso blas, celaka itu. Tanggal 1 sampai 9 enggak memperbanyak doa, celaka. 1 sampai 9 enggak memperbanyak istighfar, celaka. 1 sampai 9 tidak mengeluarkan sedekah sama sekali, celaka. Enggak bisa meningkatkan atau melakukan kebaikan-kebaikan. Kata Rasulullah SAW, al-wailu liman khurima khairu ayyamil asyar. Celaka bagi orang yang terhalang atau dihalang-halangi kebaikan 10 hari bulan Dzulhijjah. Lah mugi-mugi kita mangke saged sedekah, saged maos istighfar, saged donga, saged poso. Sing paling populer posone poso Arafah. Kalau kita enggak pergi haji, puasa Arafah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keutamaan atau fadilah puasa Arafah. Bisa juga kita puasa tanggal 9-nya namanya tarwiyah. Keliru, tanggal 8 namanya tarwiyah. Tanggal 9-nya Arafah, tanggal 8-nya tarwiyah. Nah, di sini Nabi mengatakan alaikum bisaumi ayyamil asar. Hendaknya kamu puasa 10 di bulan Dzulhijjah. Ya kecuali tanggal 10 ulama fikih ittifaq Idul Adha, Idul Fitri ya haram berpuasa. Jadi al-wailu liman khurrima khairu ayyamil asyar. Kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, alaikum bisaum khosotan, khususnya spesial. Paling ndak nek gak iso mulai tanggal 1 tanggal 9 tok. Utawa tanggal 9 karo tanggal 8 Arafah dengan tarwiyah. Yang paling besar pahalanya Arafah. Kemudian tarwiyah, kemudian ya tanggal 1 sampai 7 itu juga boleh puasa itu. Nah, ini dikatakan hadis. Jadi alaikum bisomit tasik khosotan. Ya silakan poso di hari ke-9 khususnya yaitu pas Arafah. Fa inna fihi minal khairat, karena puasa pada tanggal 9 itu ada beberapa kebaikan, jamak khairat, beberapa kebaikan. Aktsara min ayyusiyahal adun, lebih banyak daripada orang-orang yang menghitung itu. Lebih banyak daripada orang-orang yang menghitung kebaikan-kebaikan.
Jadi kalau diceritakan dalam hadis, kebaikan puasa Arafah tanggal 9 itu adalah menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya, lebih banyak dari yang diceritakan itu, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi sesungguhnya pahala itu lebih banyak dari yang diceritakan, gitu ya. Jadi kan ada ayat wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu akan melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendaki sampai berapapun terserah. Apakah 10, 70, 100, 700, terserah Allah. Ya, kalau kita membaca keutamanya nikah itu orang jamaah, sudah punya istri, sudah keluarga dengan jamaah, yang belum keluarga ganjarannya kacek 70. Nah, ini tentang kalau kita baca hadis tentang fadhailul amal. Kalau kita membicarakan keutamaan nikah, wong rabi ku ganjarannya 70, lebih banyak ketika sholat jamaah dibandingkan dengan belum nikah. Artinya cek gelem rabi gitu, dimotivasi seperti itu. Qala al-Faqih rahimahullah haddatsani Abi rahmatullahi alaihi haddatsana Abu Abdurrahman bin Abi Las haddatsana Ahmad bin Ja'far al-Baghdadi haddatsana Abu Nadhr al-Hashim bin Qasim an Muhammad bin Fadl bin Atiyah an Nabi an Abdullah bin Ubaid bin Umar al-Laisi qala balaghana anna Allah Ta'ala ahda ila Musa. Jadi Umar al-Laisi itu mendengarkan kabar bahwa Allah pernah memberi hadiah kepada Nabi Musa bin Imran khamsata awatin, 5 doa. Lu artinya ini dibaca enggak apa-apa di ayyamil ashar, di 10 hari pertama. Ja'a bihinna Jibril alaihissalam fi ayyamil ashar, di mana saat Nabiullah Musa alaihissalam mendapatkan doa itu dibawa malaikat Jibril pada saat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apa doanya? Malaikat Jibril yang mengajarkan Nabiullah Musa alaihissalam di ayyamil ashar, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah hafal. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang dibaca Nabi Musa ketika pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang diajari oleh malaikat Jibril. Wathani yang kedua, doanya Nabi Musa yang diajari malaikat Jibril, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahu wahida, ahadan somadan, lam yattakhidh lahu sahibatan wala walada. Nah, ini doanya yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah, ilahu wahida, ahadan somada, lam yattakhidh lahu sahibatan wala walada. Niku dipatosi ten kitab Tamyiul Ghafilin. Lek mboten ketemu kepingin cepet, jenengan iso sak kata rong kata didelok di internet. Enggak apa-apa. Lek wis mari krungu teko ustaz. Ustaz e maca kitab. Kitabe gak duwe, sing duwe HP. Buka HP, pokoknya ten mriku enten tulisan Arabe saged diketik. Misalkan sampean roh kata-kata ahadan somada, tulis ahadan somada. Ada ditulis doa Nabi Musa ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dicoba muncul enggak di situ? Kadang-kadang muncul. Lah kok sinau lihat HP? Iya, wong mari krungu pengajian. Pengajiane lali gak nyatet. Nah, di HP biasanya lengkap pisan. Kitab-kitab niku enten sedaya. Nah, kula mutolaah biasanya ngeten HP. Kitab nggih ada, tapi lek mbok kitab kadang-kadang suwi. Pokok wis tau maca, eling, tau krungu teko ulama, mutolaah di HP. Gak langsung belajar HP mboten. Wis tau krungu teko ulama, teko kiai, atau sudah pernah ingat baca referensi. Kantun ngecas mawon, murojaah mawon. Wa thalis sing nomor 3, dongane Nabi Musa sing diajari malaikat Jibril tetap asyhadu alla ilaha illallah syarikalah lahu ahadun samadun
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Warabi yang keempat, asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal khamis, hasbiyallah wa kafa sami'allahu liman da'a laisa wara'allahu muntaha. Nah, ini doa-doa yang diajarkan Nabi malaikat Jibril kepada Nabi Musa. Wau sampun kutok aturaken monggo donga mundhut Quran sae, mundhut hadis sae, mundhut Quran hadis sing jenengan pirengaken saking ulama-ulama nggih sae. Nggih keranten donga ngeten iki nggih luar biasa niki jasane ulama ahli sunnah wal jamaah. Kula yakin kula niku nggih muruk nek desa. Nek ndanjo mbah-mbah sepuh-sepuh gak kira iso maca Arab. Tapi kula ndonga, mbah-mbah hafal, nuruknya ndonga niku. Allah mahtim lana bil iman, Allah mahtim lana bil Islam, Allah mahtim bi husnil khotimah. Niku iso. Ya, wiritan-wiritan niku kadang-kadang ya gak ero maca Arab iku, jabar jer iku ora ngerti wong biyen. Biyen repot perang, golek mangan angel. Tapi berhubung kalimah-kalimah thayyibah itu dijaharkan para ulama, akhirnya mbah-mbah melo hafal. Sakjane gak iso maca Arab, tapi hafal lafaz Arab. Niku jasane ulama-ulama. Saiki sing arep nom-nom belajar ya gak apa-apa. Tapi banter itu kanggo sing sepuh-sepuh nggih mboten napa-napa. Kenyataan ya manfaat kan ngoten. Wa dzukira anna hadzal kalimat unzilat fil Injil. Disebutkan juga kalimat ini diturunkan dalam kitab Injil. Wa annal khawarijina sa'alu Isa alaihissalam an fadli hadzal da'awat. Fa dzakara lahum minats tsawab wal fadilah liman qara'a fi ayyamil asar ma liyaqtiru ala wasfi ahadun. Jadi di samping donga gangsal wau diwucalaken malaikat Jibril ten Nabi Musa, lek Nabi Musa kita kan Taurat. Lah, ini juga dikatakan bahwa doa itu juga disebutkan dalam kitab Injil, tapi kula mboten nate mutalah Injil, gak duwe kitabe. Bahkan dijelaskan dalam Injil itu tentunya Injil bahasa Ibrani sing kuno biyen. Duduk tulisannya ulama-ulamanya. Tapi memang ini yang dulu yang dibukukan oleh pada zaman Nabi Isa, ya. Wa annal khawariyun, sesungguhnya khawariyun, jadi sahabatnya Nabi Isa itu namanya khawariyun. Sa'alu Isa alaihissalam, bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam an fadli hadhihi da'awat, dari keutamaan doa ini. Membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Musa di ayyamil asyar itu. Fadzakara lahum minats tsawab wal fadilah. Akhirnya Nabi Isa itu menerangkan tentang pahala dan keutamaan membaca doa-doa itu. Liman qara'a, bagi siapa yang membacanya fi ayyamil asar ma la yaqtiru ala wasfi ahadun. Yang satu orang pun tidak bisa mensifati banyaknya pahala dari berdoa di ayyamil asar itu. Jadi maca donga niku ganjarane akeh. Sampai dikatakan di kitab ini mala yaktiru ala wasfi ahadun. Tidak seorang pun bisa menghitung, mensifati jumlah pahala itu. Saking banyaknya pahalanya. Ngoten. Makanya bismillah moga-moga diparingi saya sehat. Jenengan lek sehat pokoknya donga sing ngapal jenengan waca kabeh. Biasanya donga kadang-kadang kan donga selamat. Kadang-kadang donga wong mati, kan gitu kan. Nah, sing mesti katut itu donga sabu jagat. Kadang-kadang yo lek isuk donga salat duha tok, kan ngoten to. Lah mangke lek ayyamil asar monggo entah malam, entah bakto maghrib, entah bakto isya mari ngaji, donga-donga iku diwaca kabeh. Jadi cara gaman iku disah. Ngoten. Sering diwaca cara gaman tambah landhep. Cara donga tambah mandi. Cara tanaman ibarat ditanam itu disiramin. Nah, nanti subur bisa dipanen. Qala Abu Nasri Hashim bin Qasim haddatsani rajulun annahu da'a bi ahli da'awat fi ayyamil asar fara'a fi manami ka'anna fi baiti khamsa tabaqatin min nurin ba'duha fawqa ba'd. Nah, ini diceritakan oleh ulama-ulama ya. Abu Nasr mengatakan ya, Hasim bin Qasim, Abu Nasr Hasim bin Qasim mengatakan bahwa seseorang pernah membaca doa itu. Nah, akhirnya dia dalam mimpinya itu melihat ya bahwa di rumahnya itu ada
Khamsa tabaqat, ya ada 5 talam, tempat makanan 5. Min nurin dari cahaya. Ba'dua fawqa ba'd, yang sangat gemerlap lah. Maknanya ada cahaya ba'dua fawqa ba'd, yang lain menyirat lebih daripada yang lain. Artinya ada 5 ya talam tempat makan itu yang sangat bersinar. Wah, itu barokah maca donga 5 tadi. Ini testimoni daripada ulama-ulama yang ditulis oleh Abu Les As-Samarqandi karena mengamalkan doanya Nabi Musa yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihis salam. Niki kudu ditekuk dadi ben cek diwaca. Lek jenengan lali nyetel. Nah, tak setel sih pengajiannya di YouTube, kabeh duwe HP. Lah dongane dirungokno iku. Mbek donga bareng, mbek sing kula waos wau, mbek dongane iku wis ngapal-ngapalno gak apa-apa. Oke, jadi donga niku insyaallah, pokoke donga niku ibadah, Bun. Nah. Warwa Mujahid an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma min ayyamin a'dhamu 'indallah wa la habu ilaihi fihinna minal amali min hadhil ayyamil 'ashar fa'kthiru fi takbir wa tahmid wa tahlil. Nah, niki ada hadis lagi dari Ibnu Umar. Wah, kalau ngaji Gusmus perjalanan ke sini tadi kan mesti kalau di dalam mobil pokoknya jam 5 ngurungono ngaji loh. Atau jam 6 pagi berangkat kantor sampai jam 7 mesti ada pengajian. Jadi kalau pagi sekitar jam 6 sampai jam 7 itu biasanya Yai Jamal dari Masjid Hizbullah. Setengah 9 Yai Jamal dari Masjid Jamek sampai setengah 10. Kalau sore di KDS kalau enggak Gus Ali, Gus Mut, Yai Muafik. Ya Muafik yang ngaji. Ini tadi Gusmus. Termasuk dia nyeritakan Nabi itu sangat sayang kepada pemuda-pemuda. Antara lain kepada Abdullah bin Umar, kepada Abdullah bin Abbas. Ini pemuda-pemuda kepada Ali bin Abi Thalib. Ini pemuda-pemuda yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga dia sering bergaul dengan Kanjeng Nabi, sehingga dia banyak menceritakan apa yang didhawuhkan oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk Abdullah bin Mas'ud. Ya ini sayang banget. Nabi niku ten pemuda, malih nang wong ahli ilmu, nang Sayyidina Ali sayang banget. Kalau winginane Gus Koyum niku ngaos ten malam Sabtu nggih. Ngaos ten Masjid Baitur Rahman Panjen. Kula kuwasalati bismillah kepengin tabarukan berangkat mawon. Enggak supir tapi nyupiri nggih kula. Soale disupiri wong rada wedi. Selama aku gak kecapean sik iso nyupir, tapi gawa supir pancet. Di antara pengawasannya ngoten, sayangin Nabi nang Ali, Masya Allah. Ali niku nate wonten masalah kali Fatimah, tapi gak gegeran. Ali niku lek masalah bojone melayu nang masjid, melayu nang sampai keturun, sampai geger niku kathah debune. Diusapi kali Sayyidina Ali. Niku nyeritakno, apa ana wong panjen sing napa ngusapi gegere mantune, koyoke gak ono ngoten. Niku ceritane sayangi Kanjeng Nabi ten mantune. Mantune porek turu di masjid sampai gegere ku lebut tok diusapi kali Kanjeng Nabi kali tangane piyambak. Masyaallah. Nah, jadi niku cintane Kanjeng Nabi ten anak mantune ten pemuda-pemuda ngeten iki ya. Gus Muso cerita cintane Kanjeng Nabi nang pemuda-pemuda kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Niku pemuda-pemuda yang sangat dicintai oleh baginda SAW, sehingga beliau itu akhirnya banyak meriwayatkan hadis karena banyak mendengar dari Kanjeng Nabi. Soalnya seneng campur Kanjeng Nabi, sering krungu dawuh Kanjeng Nabi. Akhirnya saged dipun serat, saged kita baca dan kita amalkan niku. Niku kan buah cintane Kanjeng Nabi ten lari-lari nem. Jadi warwa Mujahid an Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma min ayyamin a'dhamu indallah. Tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah wala habba ilaihi, dan lebih dicintai oleh Allah fihinna di dalam hari itu minal amali daripada beramal min hadil ayyamil asyar, daripada beramal di 10 hari Dzulhijjah. Dadi niku lek amal napa mawon itu lebih dicintai, lebih diagungkan, lebih agung menurut Allah berbuat baik di ayyamil asyar. Fa'aktsiru fiha, karena amal di 10 hari bulan Dzulhijjah itu sangat diagungkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka hendaknya dia memperbanyak amal di ayamil asar itu. Apa saja? Di sini disebutkan Nabi at-takbir, sing akeh maca takbir, wa tahmid, wa tahlil. Wis gampangane subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wiritane niku pun. Takon biasanya jangan takon wiritane napa nggih. Napa sing diwaos? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Karena bener takbir, tahmid, tahlil. Niku dadi sing kathah maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Bahkan lek critane Yai Jamal, critane Yai Sepuh niku mlaku-mlaku ngono subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali-kali mlaku karo maca tasbih, tahmid, takbir. Nek mburi ana sing banter-banter tapi lek awake gak banter-banter. Soalnya gak lazim wiritan banter dek empung malih ndarani wong gendeng. Padahal yo ngamangno. Contone teko ulama kuno niku enten. Ulama sing maca banter-banter nggih enten. Nek hadis niki, nek kitab niki enten diceritaken. Pun, dadi di samping maca istighfar, memperbanyak doa, banyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mugi-mugi kula ditakdiraken sempat eling niki. Ada gak eling ya napa paling ndak yo malam tanggal 1 tibu niki karek nirokno tok. Warwa Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'annahu kana yukabbiru fi jamil ayyamil ashar ala firasyih wa majlisihi. Nah, niki Nafi' nggih niki cerita 10 hari pertama Dzulhijjah niku dia bertakbir sepanjang hari selama 10 hari, baik itu di tempat tidur maupun sabar Allah Akbar. Itu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Nah, niki amalane Abdullah bin Umar. Sampai Abdullah bin Umar niki nggak ada konsep bagian dunia akhirat. Kula hafal ngeten 5. Lek kate lapo-lapo maca bismillah. Lek mari lapo-lapo alhamdulillah. Sing akeh la ilallah Muhammadur Rasulullah. Lek ono susah mono innalillah. Lek dosa astagfirullah. Lah itu konsepnya bagian dunia akhirat menurut sahabat Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar selama 10 hari dia memperbanyak takbir, baik ala firasyih saat di tempat tidur, oleh ini maksudnya di tempat tidur ya. Wa majlisih saat dia duduk-duduk di mana saja dia banyak membaca takbir. Niki amalia Abdullah bin Umar ketika ayyamil asyar. Nah, ini lek kula wau dalu maca kitab Muqtatafat ten malam Senin. Lah dadi ahli sunnah wal jamaah itu ya Kanjeng Nabi ya nglakoni sunnahe para sahabat, termasuk kelakuannya Abdullah bin Umar kita tiru, enggak apa-apa. Wah, mesti kelakuan Abdullah bin Umar ini ya disetujui karo Kanjeng Nabi. Sahabatin Nabi. Nah, apalagi maca takbir. Ayatnya ya wala dzikrullahi akbar. Iling nang Allah itu sesuatu yang besar. Jadi banyak takbir itu, perintah-perintah takbir itu ya banyak dalam Al-Quran, dalam hadis itu banyak juga. Nah. Wa kana Atha bin Abi Rabbah yukabbiru fil asar fit tariq wa fil aswaq. Nah niki. Dadi lek Abdullah bin Umar iki takbir di tempat tidur, di tempat duduk. Sahabat Atha bin Abi Rabbah niki takbir di dalan, takbir di pasar. Nah niki nggih lek sing penggawe di dalan misalnya tukang parkir ngaji, takbir. Soale niru sahabat Atha. Utawa pedagang sing di pasar takbir. Nah, niki enten sunah, enten apa atharus sahabah. Athar niku dawuh sahabat sing dilakoni sahabat. Jadi Atha niku di pasar takbir, di dalan-dalan takbir. Berarti insyaallah sahabat Atha niki pedagang. Ketara dia itu takbirnya di pasar karo di dalan. Berarti kan mulih budal mulih pasar. Jadi memang pekerjaannya di pasar. Lah ini uswah bagi kita pedagang di pasar itu. Oleh urip ana omah, gak patek metu omah, ya nilokno Abdullah bin Umar iku, ndek turon, ndek tempat duduk maca takbir. Oleh uripe sedina ana pasar utawa budal mulih nang pasar, ya ngikutin sahabat Atha bin Abi Rabbah.
dia di jalan, di pasar selalu baca takbir. Enten kabeh rujukane. Wa rawa Jarir bin Yazid an Nabi Ziyad qala kana Sa'id bin Jubair wa Abdurrahman bin Ubay laila wa man ra'aina min fuqal muslimin yaumal id wa ayyamit tasyrik yaqulu Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Ini lafaz takbir ya yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair, ini sahabat juga, Abdurrahman bin Abi Laila dan para fuqaha muslim di hari raya itu baca Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Ya kayak takbir yang kita lakukan biasanya kalau sudah tanggal pinten niku 10 Dzulhijjah. Yang jelas intinya takbir niku ditambah tahlil. La maca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar nggih enten dasari. Dadi kabeh niku enten ilmu dan itu hadis-hadis sahih yang nerangkan tentang baqiyatus sholihah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu sangat banyak banget. Cuma ngelakoni dereng banyak. Lah niki kok pas kate bulan Dzulhijjah kok materi ini kok pas asyari ayya atau ayyamil asyar pas roh wirid-wiritane kelakuane. Dadi siji poso, nomor loro ngekeno donga, nomor telu ngekeno istighfar, nomor papat banyak sedekah. Lah dungane apa ae terserah. Njoko Quran, ambil hadis bagus. Atau baca subhanallah alhamdulillah akbar bagus. Baca Allah akbar bagus. Karena banyak daripada sahabat Rasulullah SAW yang membaca takbir saat ayyamil asar. Baik di rumah, di tempat duduk, di tempat tidur, di jalan maupun di pasar. Mudah-mudahan nanti banyak yang mendengarkan pedagang-pedagang. Jadi saat ayyamil asar tanggal 1 sampai 10 disunahkan baca takbir sebagaimana dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah sehingga bisa kita amalkan pada tanggal 1 sampai 10 di bulan Dzulhijjah, 1 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, umur, rezeki, dzurriyyah serta barokah apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrim jamilna bil afiyah. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana wa fatna wa fat man ma'ana wa ballighna balligh man ma'ana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi Muhammadin wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.